Mayong gabi mga kaigsunan, tiyata sa second floor mga kaigsunan sa dire sa may Orhilyo ning Dakbayan sa Sugbo. Kini si inyong alagad sa kahinan si Rex Fernandez mga kaigsunan, ang inyong kamandag sa Kamatoran Pizza Utsuron sa Disyembre 2025 nining mga orasa. Mayong gabi sa tanan sa dili pa ta magsugod sa atong programa. May ato rin itimbaya ang dakbayan sa Toledo sa karong orasa mayong gabi sa atong higala nato diha sa Toledo nga mao si Sir Alan Puluyapoy diha, labi na ang atong mayor diha sa Toledo mao si Mayor Joy Perales ug iyang kapika sa kinabuhi nga konsehal si Ami Boy Perales ug mga konsehalis diya sa Dakbayan sa Toledo. Mayong gabi kaninyong tanan. Hinaot lang ko nga piskay ang inyong panglawas, labi na itong kapitan diha mga kaigsunan nga mo si barangay kapitan Kokoy Puyapoy mga kaigsunan. Labi na ang hepe sa tanod nga mao si Mario Gaku mga kaigsunan ug mga kaubanan nga barangay diha sa Dakbayan sa Toledo. Mayong gabi diya sa Bituon, mayong gabi sa diay sa mga pamilya nga yo, labi na ni manang Bilma Yu og ni William Yu, labi na ni Nova, ni Alan, ni Juban ug ubang pang mga naaro sa Bituon na ni Muyo nilang mga Yu family diya sa Bituon. Hinaot lang ko nga piskay ang inyong panglawas karong mga panahon na sa kagabi. Diya na tayo hisgutan karong mga panahon na kaganina. Doon ay nahitabong tulis kaganina diya sa Orhilyo niya sa mga nag-drive og e-bike mga kaigsunan nanulis og usa ka babae. Kung magtulis ni report nga pakitabang ang usa ka babae nga gitulis mga kaigsunan. Hinungdan di follow up sa taga Abiliana Police Station og mga responde hinungdan sa pagkadakop sa duha ka mga batanon nga nanulis sakay sa e-bike. Natanggong na karon ang maong duha ka mga batanon nga nanulis alauna pasado mga kaigsunan sa kadlawon mga kaigsunan hinungdan na tanggong pagresponde sa kapulisan sa Abiliana kung station to mao na mga panghitabo. Doon usa ka bata dito sa Villabusita nga dito ida sa mga batanon dito nagduwa-duwa sa dagat sa may Villabusita og dito nabuhian og nalumos mga kaigsunan ng minor de edad niya paghuman ni ana pila ka oras gikan sa mga paglumos taon-taon pa una nakitaan ang bata apan patay na kini mga kaigsunan. Tung bata nga minor de edad nga nalumos mga kaigsunan sa sapa. Lain nga headlines nga atong tagaan pagtagad mao ning nakita to kanina ang usa ka babae nga dunay problema moambak uta sa maong bridge din napitang bridge gipugngan sa mga nakakita mga kaigsunan. Lain usab ka konsehal o broadcaster gidunggab mga kaigsunan. Ang update karon pagdunggab sa usa ka broadcaster o usa ka konsehal nadakpan katong mga nagpatay mismo sa maong broadcaster mga kaigsunan. Lain na update sa kamatayon ni Barangay Kapitan sa 3 de Mayo Davao del Sur Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. mga kaigsunan matod pa sa mga kabanay nga dili nila ilubong kung way hustisya makabot mga kaigsunan. Ang mga kaliwat ang nanganig singgit o hustisya sa kamatayon ni Kapitan Oscar Dudong Bukol mga kaigsunan. Lain mao ning balita usab sa
daghan na kayong mga balita ron nga atong ipadangat diri sa atong mga suki ng mga naminaw di mga kaigsunan. Busa kitang mga katawhan karon nga naaron sa ilahang tagsa-tagsa ka man magbiwirta kay usbo na ko na aday manggawas ug galaon na pasado nga mga tulisan di ay. Mga tulisan asa kamuagi kung unsa ka orasa itimbaya ang target nila mga kaigsunan. Daghan na kayong mahitabo nga pagpanulis mga kaigsunan. Busa dapat ang bantayan nato kining mga makukaron kamot nga mga tulisan ngitag binta aron makatulis aron makakwarta nga sayon nga pamaagi mga kaigsunan. Pastang luya. Doon usa ka lalaki kadlawon sad dito sa may under sa Mabulo nangawat po og helmet. Basta nadaktan siya tatanggong sa Mabulo tung sa katawo nga nangawat og helmet. Kadlawon sa tughimo sa niya ang pagpangawat ug karon natanggong sa Mabulo Police Station sa pagkakaron mga kaigsunan. Daghan kay mga pangitabo di sa tuwa nga nagbalik-balik ning kasuha. Nagbalik-balik lang wa joy kasulbaran mga kaigsunan. Abi na kung masulbad ng krimen mga petty crime mga kaigsunan sa dakbayan dili day masulbad day bisag lain ang namunuan sa kapulisan ngano man ni taon inana man nga bisan og kuan naadya po pagpulis nga police ability kanang magbantay sa mga outpost di japon mo undang di japon mo kuan mo masulbad ning petty crime di sa dakbayan. Nagbalik-balik lang ni undang og pila ka buwan mobalik po og pila ka buwan. Daghang kay mga nabiktima in town niining pagpanulis mga kaigsunan uban pang mga krimen mga petty crime mga kaigsunan nga atong ipadangat mga kaigsunan. Daghan na kaayo nagbalik-balik ang mga issue mga kuan mga petty crime diri panulis paglabni panguot laglag daghan pagpangilad mga kaigsunan daghan na mga kaigsunan nga pagpangilad mga dinhi sa tuwa purting daghan na yung mga mangingilad mga kaigsunan daghan kaayo ang tao na to ni ang krimen nga nagbalik-balik nila ning krimen diri sa dakbayan sa Sugbo undang lang pila ka buwan mga kaigsunan balik dayon nga grabe pang pagbalik mga kaigsunan mga grabe kayo mga to madunggan makita na to sa mga social media adunay nadakpan pod nga nangarnap dahil sa kaayo nadakpan may gani surrender mga kaigsunan to nangarnap og sakyanan mga kaigsunan niya nagdakpan sa mga sakop sa kapulisan mga kaigsunan. Basta kining krimen na to nagbalik-balik lang way kasulbaran bisag daghan ang mga pulis nga nagrobing daghan ang mga pulis kipang augment sa kadalanan naadya ko'y krimen mga kaigsunan. Bisag kung saon ang tao naadya pon ingon sila nga mahadlo kay dunay nagbantay pulis ang uban dili man mo tuanha diha sa kanang nay pulis adto man sa way mga pulis kanang mingaw mga kaigsunan nga mga natug ang katawhan mo ni igimok sa mga dautan nga elemento mga kaigsunan. Daghan na kayong krimen ni taon ay nga wa pa jud nagbalik-balik lagi ning mga krimen kanang panulis balik hundang mo sa una balik na sa dron nanguot na sa balik unsa daghan kayong mga krimen nga angayang bantayan na to ng mga kitang mga civilian mga kaigsunan magmatngon yun sa mga inaaning krimen nga mga petty crime sa dakbayan nagbalik-balik lang usa magamping tang magsakay kag sakyanan bus or jeep magbantay kasi wa ta kibaw ayaw ipakita ang inyong mga mahalon nga butang mahalon nga cellphone dili mag cellphone na sud sa bus minibus ug modernization nga bus
kay diha matakibaw nga imong mga tapad, usa sa mga tapad at bang manguot ug mo'y usa sa mga membro sa mga kukhan ug gamot mga kaigsunan. Mao na ang akong ikasulti kaninyong tanan nga naa mo sa tag sa kabanimay. Hinuklugi ninyo kay tanang krimen sa Pilipinas nagbalik-balik lang, way kasulbaran, pagpamatay, pangdisgrasya mga kaigsunan sa mga kadalanan, mag-amping ang mga katawhan nga dili masugamak sa mong hitabo. Daghan na kayong krimen sa dakbayan nga nagbalik-balik lang, way kasulbaran mga kaigsunan. Masulban magani kadiyot ra yung palik dayon mga kaigsunan. Kani uban natong mga sakop sa kapulisan, inig mo report ka sa pulis, dugay kay aksyonan, maghuwat patag dunay mamatay o na aksyonan sa mga kapulisan mga kaigsunan ang mong krimen mga kaigsunan. Busa mag-amping ang mga mga katawhan diri sa dakbayan ug uban pang mga lugar sa tibuok nasod mga kaigsunan. Tangi ko unya sa atong laing programa mga kaigsunan. Mayong gabi, kini si Rex Fernandez sa programang editorial portion sa Kasikas. Mayong gabi, dakbayan sa Subo.